Ya, mencuah-cuah membantah. Selamat malam. Ujur ni teman Tuhan berena warisi cerah membantah wari enda, laudan pak seenda. Semoga Tuhan berikan kenyamanan, ketenangan ibas kita mengikatana berengi enda. Mari kita toto sipindo perkuah ati Tuhan kelah ipesusur naman banta panci sebegi katana alu tangkas toto kita. Tuhan kami Yesus, ijapa pe kami ringan kawalindu o Tuhan, canah namindo kami man bandu, permakani kami terus, lias atendu tangkas lahman kami. Beringi enda tole ate kami, magi sorandu, kelengilah kami o Tuhan. Berikanlah ketandu ngeranalah kaman kami. Pak senda pemindo kami kelah nakam si pesika pusuh kami. Sirbahanca pusuh kami metedah nang dangi sorandu. Bagi pe lingkungan kami khususnya ingan enda beri ketenangan pedau sore si ganggu kami kelah banci alu fokus tenang kami megi sorandu khususnya hambandu baci alu damai tenang ia peseh katandu malaikat duur kawal o Tuhan canahna kesah si badia redahin bas tiap kami. Pasu-pasu o Tuhan waktuku lebih enda kelahna dirindu katandu ipetangkas numan kami. Endam toto kami Tuhan kami Yesus bas kelarndu kami toto. Amin. Ya nande Bapa turang senina krinana. Mari si buka pustakata Yohanes 10:7 berengi enda si cubakan si dungi Yohanes 10:7 entaku oge ijenda ibas ayat 10:2 nari koge kari sekeri pasal 10:7. Nina Tuhan ta Yesus Yohanes 10:7 ayat 10:2 sanga aku ras ia dengar kukup kebia alu kuasandu. Enda toto Tuhan Yesus man Bapa sini surga sanga aku ras ia dengar Nina enda ma ajar-ajar si 10 sadakala sebab na sada nggolawes eme Judas takulihi Yohanes 10:7 ayat 10:2 sanga aku ras ia dengar kukup kep ia alu kuasandu kuasa si brekendu man bangku enggo kukawali ia janah lalit sekala pe bene kala si arusna bene engenca bene gelaseh si tersurat di bas pustaka si badia. Kenduari reh aku ndahikam, canah kerna sienda, kukatakan idoni enda, gelah banci igejapna kriahenku si tuhu-tuhu. 14. Katandu enggo kupeseh man bana, tapi nembeh ate doni enda man bana, sebab laya si kerajangan doni enda. Bagi aku lasi kerajangan doni enda. Labu kupindo gelah ipedarat ia ibas doni enda nari. Tapi kupindokan man bandu. Gelah ikawalindu ia ibas si jahat nari. 16. Bagi aku labu si kerajangan doni enda. Bagepe ia labu si kerajangan doni. Peseraplah ia jadi si kerajangan du. Arah kebenaran du. Katandu ekap kebenaran. Anggo kusuruh ia kudoni enda,
bali ras aku enggo isuruh nduku doni enda. Ku persembahkan diringku man bandu guna ia. Gelah ia pe tuhu jadi si kerajaan tu. 20. Aku ertoto labo saja karena ia. Enda labo saja karena 10 sada murid. Tapi pe karena krina kalak si tekman bangku. Erdandankan berita si pesehna. Jadi Tuhan ta Yesus ertoto guna krina kalak si tekman bana. 20 sada. Oh Bapa, ertoto aku man bandu. Gelah ersada min ia krina. Ersadalah min ia krina. Kulihi ayat 20 sada. Oh Bapa, ertoto aku man bandu, gelah ersada min ia krina, ersada min ia ras kita, bagi kam ersada ras aku, jana aku ersada ras kam, ersada min ia gelah tek doni enda, maka kam sinuru aku. 22. Kemuliaan si bereken duman bangku, enggo ku bereken man bana. Gelah ia ersada, bagi kam ersada ras aku. Aku ersada ras ia, janah kam ersada ras aku. Gelah ia pemin tuhu ersada. Alu bage, tek doni enda, maka kam sinuru aku. Janah idah doni enda, maka keleng atendu ia, bagi keleng atendu aku. 24. Oh Bapa, ateku min, gelah kalak si enggo endes kenduman bangku, resada ras aku ibas inganku. Gelah banci dahna kemuliaan si bre kenduman bangku. Sebab kam engkelengi aku, ope denga doni enda ijadikan. 25. Oh Bapa, si buju, doni enda lah nandai kam, tapi aku nandai kam. Canah kalak singgondes kenduman bangku pe meteh, maka kam sinuru aku. Kam enggo ku petandakan man bana, janah ku teruskan membagi. Gelah keleng atendu si bre kenduman bangku seh pe man bana, bagi pe gelah ersada aku ras iya. Ijenda Tuhan ta Yesus katakan nandai ayat 10:2. Sanga aku ras ia dengar, kukep ia alu kuasandu. Tuhan Yesus ikep-kepna, ijagaina, ilindungina, ipermakanina, itemanina. Ajar-ajar alu kuasa di bata. Enda mau kuasa Bapa sirdahin bas Kristus. Kuasa ibreken Bapa man bana. Janahna nina Tuhan Yesus enggo ku kawali ia. Janah lalit sekala pe bene. Enda ma syukurkan tole. Lalit sekala pe bene. Adibas Yohanes pasal 6. Gelah krina kalak singidah anake, kupekeke ibaswari pendungi. Enda mau piga-piga kali katakan Tuhan ta Yesus man bantah, man ajar-ajar. Iba Yohanes pasal 6. Gelah krina kalak singidah dengan tek man anake, ipekeke na ibaswari pendungi. Koge ayat 44 pasal 6. Labo ise pengasu berhendahi aku, adilakin itaruhkan Bapa sinuru aku yaman bangku. Jana ibaswari pendungi pagi, kupekeke ia ibas simatenari. Endam ayat 44, ayat datasna ayat 40, nina bagenda. Sebab sura-sura bapangku gelah krina singidah anake dengan sitek man bana
ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-keren. Jana ibas wari pendungi pagi, kupekeke ia ibas si matenari. Enda menjaminan keselamatan. Wari kerehan Tuhan Yesus kedua kali kan ikawalina jana ipekekena ibas si matenari. Jadi adilit kalak ngatakan keselamatan baci bene, baci lanai kita anak-anak di bata, lanai kita si kerajaan di bata, banci kita mulihkan murtad, jadi kalak la arkini teken, enda labo ajaran Tuhan, jana labo ajaran pustaka. Ajaran pustaka, kita si pilihna ope denga ijadi kendoni. Kita si selamat kena arah megi Injil. Lanai pernah kita la selamat. Sehku kedungena. Enda labo saja ibas padan simbaru. Umpamana entaku oge ibas Mazmur 37 ayat 23. Nina bagenda. Kala singena te Tuhan ikawali dengan itegu-teguna geluhna. 24. Guling pe ialah mekelak sebab Tuhan kap sinegutanna. Bahasa Indonesia lebih tangkas. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi kalau si ngena ate Tuhan, enda umat Tuhan, enda mesti iselamatkan Tuhan, banci ngeguling dabu, tapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya bancinga kita ndabu guling. Tapi la ampar jelalap makasih tadingken Tuhan lang. Labu ban gegeh ta, labu ban setiana kita. Tapi ban anugerah Tuhan sila pernah icabutna. Makalit ayat bas pustaka si badia. Tuhan tidak menyesali panggilannya. Artinya Tuhan lah pernah berubah menkala singgo di lona islamat kena, lah pernah batal kena keselamatan dai. Mazmur 37 ayat 20 alu, entah koge bahasa Indonesia. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Beda. Kalau fasik enda mekala si langaloken keselamatan. Beda raskala si ngaloken keselamatan. Jenda ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan lana dingken kala si enggo ikelengina. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Jadi banlah kita tadingkan Tuhan, kita terus terpelihara. Enda mebas kejadian, enda mebas padan sindekah, bagi bebas padan simbaru. Bas padan simbaru mbue ayatna, makana kita lalap itemani Tuhan lah pernah kita itading kena. Umpamana bas Yohanes 10:4 ayat 16. Kupindo meman bapangku gela isuhna penampat si deban man bandu. Mekesasi nasikan kebenaran karena dibata. Gela itemanina kam rasa lalap. Roh Kudus kesasi badian nemani kita rasa lalap. Prasanta banci berubah, emosita banci berubah, tapi penemani Tuhan lah berubah. Anda keteguhan pengharapan ta iman ta
maka Tuhan si enggo nelamatkan kita. Lanai pernah la nemani kita, la pernah berubah ukur naman banta, temanina kita rasa lalap. Enda mabas Yohanes 10 ayat 12 andai. Sanga aku rasia dengaku kep ia alu kuasandu. Kuasa si brekendu man bangku. Enggo ku kawali ia. Janah lalit sekala pebene. Enggon rebinai sioge bas Roma pasal 2 pasal 8. Maka nanina Paulus baik kematen kegeluhan malaikat. Si jadi gendoari si jadi pagin. Sada pelang asuk nirangken kita bas keleng di bata. Ema keleng si sidah kena bas Kristus Yesus. Jenda Tuhan ta Yesus ertoto ilebe ajar-ajar. Gelah na teguh iman ajar-ajar. Malam hati ajar-ajar. Maka Tuhan ta Yesus notoken kita man Bapa sini surga. Janah Bapa sini surga. Ngomre kuasa man Tuhan Yesus. Ngep kebajar-ajar sangat Tuhan Yesus idoni. Tapi kuasa si seri. Terus ngep kebajar-ajar. Amina pelanai Tuhan Yesus idoni. Kuasa si seri. Si breken Bapaku Tuhan Yesus. Kama si pindo Tuhan Yesus man Bapa. Gelah kuasa si seri. Arah kesah si badia. Tetap nemani ajar-ajar, tetap nemani kita. Maka i Jerusalem, Judea, Samaria, seku belang-belang doni enda, seri penemani Tuhan Yesus, seri kuasa Bapa sini surga jagai kita. Baik suku kai, bahasa kai, zaman siapai pe ia. La berubah, la rendobah. Pemeliharaan Tuhan. Enda isi toto Tuhan Yesus ilebe ajar-ajar, gelahna tetap ukur ajar-ajar. Tuhan tetap nemani ia. Ayat 10 telu. Genruari reh aku ndahi kam. Janah kerna si enda ku katakan idoni enda. Engkai maka Tuhan Yesus musti ertoto lebih ajar-ajar. Nina jenda. Gelabanci gejapna keriahanku si tuhu-tuhu. Enda me kesadaran ajar-ajar itemani Tuhan. Enda me keriahenta. Keriahenta ema ibas si ingat. Sadar kita. Kuasa Tuhan. Penemani Tuhan. Serinai genduari sehrasa lalap. Adinai kuasa Bapa sini surga. Ema ipake Tuhan Yesus ngep ajar-ajar. Gundari kuasa Bapa sini surga si seri. Arah kesah si badia ngep kita. Jadi jenda kuasa di batanda ngep ajar-ajar ngep kam rasaku. Ibas kuasa si jahat nari. Nina ayat 14 katandung ku peseman bana. Tapi nembek hati doni enda man bana. Sebab laya si kerajaan doni enda. Bagi akulah si kerajaan doni enda. Kita idoni tapi kita lah si kerajaan doni. Uga Tuhan ta Yesus rehku doni. Ia labo si kerajaan doni. Ia anak di bata si tonggal. Si rehku doni peseh keleng Bapa. Petandakan Bapa. Bagenda mekala singgo nandai di bata ibas diri Yesus Kristus. Ialah naisi kerajaan doni bagi Tuhan Yesus lah si kerajaan doni. Maka doni enda otomatis melawan, memusuhi, menyerang. Uga doni memusuhi Kristus. Bagaimana doni memusuhi kala si tekman bana. Enda menina Tuhan Yesus. Enda menjadi man bana krina man banta. Bagi jadi eman Kristus. Maka Paulus ibas 2 Korintus katakanna. Bas aku li tanda-tanda aku si kerajaan Kristus. Bas kulaku. Kairtina maka Paulus teraniaya. Bagi Kristus teraniaya. Kamras aku itulah doni
rekiteken Kristus pe itulah doni. Nina ayat 15 Labo kupindo gelah ipedarat ia ibas doni enda nari. Maaf. Tapi kupindo man bandu gelah ikawalindu ia ibas si jahat nari. Enda si jahat. Si jahat bas Alkitab enda mekuasa setan. Setan enda memihak doni. Doni melawan Kristus. Maka doni melawan sing ikutkan Kristus. Di balik doni ndai setan. Uga doni ngelawan Kristus rekiteken penjembah setan bagenda me doni kalak lar kini teken ijembah setan ngelawan kalak sing ikutkan Kristus. Lawan, menggoda, menjatuhkan, berikan pencobaan, enda pendahin setan arah kalak doni man umat Tuhan. Tapi nina Tuhan Yesus jenda ayat 15 labo kupindo gelah ipedarat ia ibas doni nari. Tapi kupindo man bandu gelah ikawalindu ia ibas si jahat nari. Ikawalindu ijenda lolos selamat bas ancaman setan nari. Endam tiap wari geluhta. Tiap wari geluhta ancaman bas kegelapan nari, bas si jahat nari, bas setan nari. Tapi lolos. Maka bersyukur kita lewat sadawari. Bagendam terus kubas kedungena kita lolos melewati ancaman si gelap ndai. Lah kita ipedarat bas doni nari sebab nalit misi Tuhan kudoni enda arah kita. Mencidahkan kemuliaan Kristus. Mencidahkan maka kelengate Kristus kita. Dua. Cidahkan kemuliaan Kristus, cidahkan maka keleng ate Kristus kita. Endam bas ayat-ayat selanjutnya kari. Ayat 16, bagi aku labu si kerajaan doni enda. Bagi pe ia labu si kerajaan doni. Seingat Tuhan ta Yesus waktu ia tubuh, langsung itulah doni. Lalit ingana tubuh. Bagendam bas gedang-gedang pelayanan Tuhan Yesus itolak doni. Bagi aku labu si kerajaan doni enda bagi pe ia labu si kerajaan doni. Ayat 10 itu peseraplah ia. Peserap ijenda khususkan ia. Jadi si kerajaan du arah kebenaran du. Enda kita ngeluh khusus jadi si kerajaan di bata, enda khusus guna di bata. Khusus jenda, enda ibebaskan. Ibas krina ikatan doni enda. Ipotong ikat. Ibas ikatan doni. Gelah kita khusus geluh guna di bata. Menyenangkan di bata. Memuliakan di bata. Banci kinenda jadi, banci. Nina Tuhan ta Yesus, peseraplah ia jadi si kerajaan du arah kebenaran du. Kata du mekap kebenar. Kata di bata ndai erbahanca kita geluh khusus guna di bata. Ijareh kata di bata ku geluh tak. Ijem kita bebas. Bas ikatan doni enda. Makanya kita perlu terus megi kata di bata, merenungkan kata di bata. Gelabaca kita ngeluh khusus guna di bata. Tanpa firman Tuhan, kita iikat doni enda. Maka nina Tuhan Yesus, dikatangku ngeluh ibas kamu ajar-ajarku, canahna itakndu kebenaran. Canah kebenaran yang bebaskan kam. Endam Yohanes pasal 8. Ijenda katakan Tuhan Yesus khususkan. Peseraplah ia jadi si kerajaan du
arah kebenaran du, kata kap kebenaran. Kata di batandai memutuskan kita. Ibas ikatan dosa doni enda, pencobaan doni enda. Semaka kita bancing geluh khusus guna menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Doni enda li tawar-tawar si mengikat kita, si memperbudak kita. Tapi kebenaran firman Tuhan bebaskan kita, berikan sukacita membantah, menikmati Tuhan. Peseraplah ia jadi si kerajaan du arah kebenaran du. Kata du mekap kebenaran. Ayat 10. Enggo kusuruh ia kudoni enda, baliras aku, enggo isuruh du kudoni enda. Bapa sini surga nuruh Tuhan ta Yesus suruh kudoni, petandakan di bata Bapa. Endam pasal sada ayat 10. Jana ibas ia petandakan di bata Bapa, jeme teridah kemulianna. Uga ia petandakan di bata Bapa, arah perkataanna, arah mujizat sibanna, arah kai si jadi bas geluhna telu. Perkataanna, mujizat sibanna, jana kai si jadi man bana. Bagenda mo Bapa sini surga ngutus Tuhan Yesus reh kudoni. Tapi Tuhan ta Yesus pagi jam siwar pagi-pagi yang gusalibkan. Ijenda me ipindahkan na tugas. Simbarenda iberikan Bapa man bana, genduari berena man murid-murid, jana genduari murid-murid ngo kerina mate, enda mo pindah man banta. Jadi kaikin jenda tugas kala si utus Tuhan Yesus kudoni. Seri. Adi Tuhan Yesus ngajar reban mujizat. Mati kayu persilang geluh mulihi. Kita mengulang membicarakan, menyaksikan, beritakan sa. Kai si pernah ajarkan Tuhan Yesus. Kai si pernah bana. Kai si jadi man bana. Enda tugas murid. Tugas kala si tek man bana. Maka ndai ni na ayat 15. Labu kupindo ia gelai pedarat ibas doninari. Tapi gelai kawalindu ia. Makana bas kita memberitakan kebenaran karena Kristus, lid musuh doni enda melawan kita. Ijendam Tuhan ta Yesus, artoto man Bapa sini surga, gela ikawali kita. Sebab kita mewakil Kristus idoni enda. Ayat 10 siwa, ku persembahkan diringku man bandu guna ia. Tuhan ta Yesus mempersembahkan diri. Man Bapa sini surga. Guna kita. Bapa sini surga keleng atena kita. Tapi kita anggor dosa. Maka banci kita mulih ku Bapa. Ngalokan keleng Bapa. Mustilik penebus man banta. Canah penebus endam diri Yesus Kristus. Si persembahkan naman Bapa, gelah Bapa ngalemi kita, ngaloken kita. Bapa keleng atena kita. Maka isruhna Tuhan Yesus ruh kudoni. Tuhan Yesus ruh kudoni gid dia. Rekitekan Muhammad diaman Bapa. I persembahkan diri naman Bapa. Gelah kita baci kelengi di bata. Lalit keleng di bata sehman banta. Adi lalit penebus. Penebus artina itu kurmulihi. I gancih mulihi. Itu karken mulihi. Doni ras agama-agama darami dalan. Gelah na banci ngena ate Bapa. Labanci kita ngena ate Bapa. Labanci kita alokan Bapa. Kecuali lid gancih persembahan. Gancihkan kita. Kita manusia. Mesti manusia kan gancihkan kita.
Kita manusia perdosa, musti lid manusia silar dosa. Ngit mate. Gancihkan kita. Enda kebenaran, keadilan, kekudusan di bata Bapa. Di bata Bapa lalawanna kebadianna, kekudusanna, keadilanna, kebenarna. Kelengtena kita tapi laban si alo kena kita bagi-bagi saja. Ibas dirina lit biak-biakna si musti ipenuhi. Maka ibre kena Tuhan ta Yesus anakna si tonggal jadi persembahan gelah banci kita kelengi Bapa. Maka lalit sadape persembahan si cukup mewakili manusia kecuali manusia ka. Adi bagi ise krina manusia enggor dosa. Maka di bata ibas lias Atena nuruh anak nasi tonggal kudoni ban lanailit di tengah-tengah manusia si banci nelamatkan manusia si banci gancihkan manusia kerina manusia yang berdosa di bata narin calang maka ia jadi manusia firman menjadi daging Immanuel Elohim ibas manu daging endam Immanuel Tuhan beserta kita. Terjemahan langsung Tuhan tinggal di dalam daging sama seperti kita. Gelah banci yang gancihkan kita mati kayu persilang. Maka Natal jadi manusia ia enda langsung ku korban si tersalib. Tujunna ia jadi manusia. Enda ayat 10 siwa. Ku persembahkan diringku man bandu guna ia. Gelah ia tuhu-tuhu jadi si kerajaan du. Labaci kita jadi si kerajaan Bapa. Amin na Bapa nepa kita. Tapi kita kan kita anggor dosa. Labaci kita jadi si kerajaan Bapa. Kecuali lit korban. Gancihkan kita, nebusi kita. Lanalit si deban. Anakna si tonggal suruhna kudoni enda. Maka nina Tuhan ta Yesus ayat 20. Akur toto labo saja karena ia, labo saja karena 10 sada murid. Tapi pe karena krina kala si tekman bangkur dan berita si pesehna. Maka nalit pernah penungkunan. Adi bagi Tuhan Yesus naik sibuk kap surga. Layang ngadi-ngadi notoken kita. Lasadan zaman totonken. Lala yang go repot pusing. Latih hakapna. Pernah lihat bagian penungkun. Dijawab sekala pembicara. Iya. Labo bagi manusia si terbatas. Ia anak dibatasi kekal. Ia dibata. Maka nabaci ito kena kita kerinana. Ia memang manusia. Tapi ia dibataka. Maka banci babana kita manusia. Artoto man Bapa. Ia lah terbatas. Ia dibata Israel. Penjaga Israel tidak pernah lelap dan tidak pernah lelah. Bagendam Tuhan ta Yesus selaku imam ta terus notoken kita sepanjang waktu. Sepanjang waktu kulihi sekali nari sepanjang waktu. Maka nabanci kita bagi si genduariban Tuhan ta Yesus terus notoken kita sepanjang waktu. Nina ayat 20 sada. O Bapa, ertoto aku man bahandu. Gela ersada min ia kerina. Kerina segala suku bangsa si tekman Tuhan Yesus. Segala zaman. Segala tempat. Segala bahasa. Segala kebudayaan. Si berbeda-beda kita. Iwas Tuhan Yesus kita sada. Enda mau toto Tuhan Yesus. Ersadalah min ia ras kita. Bagi kam ersada rasaku.
jana aku ersada reska. Jadi endamo toto Tuhan Yesus gelah terjadi persekutuan antara umat Tuhan, jana umat Tuhan ersada ras ia, uga ia ersada ras Bapa, gelah ibas persadaan umat Tuhan ras Kristus, banci Bapa Kristus ersada peras Bapa. Maka nina Paulus basada Korinti pasal 6 lakin itahdu maka kamu rumah pertoton di bata. Kesah sibadia ringan ibas kam. Alu kesah sibadia kita ersada ras Kristus. Arah Kristus kita ersada ras Bapa. Janah ijendamu kita krina ersada. Ban kita krina ersada. Endam toto Tuhan Yesus. Gelah banci nyata keersadanta. Ibas Tuhan ta sisada, bas pridin kesah sibadia sisada, bas anak-anak Bapa sini surga sisada. Bapa sini surga, Bapa anta. Tuhan ta Yesus Tuhan ta. Jana kesah sibadia. Endam kesah siringan bas krina kala site. Sada. Ersadalah min ia gelah tegdoni enda maka kamu sinuruh aku. Kesatuan umat Tuhan enda pernyataan mandoni enda maka Tuhan Yesus reh isurga nari isuruh Bapa. Jadi labanci kita membedakan kesatuan umat Tuhan ras kemuliaan Kristus. Sebab ija kesatuan umat Tuhan dai, ijenda meteridang kemuliaan Kristus, maka tegdoni enda Kristus rehbas Bapa nari. Endam toto Tuhan Yesus. Endam metanggung jawab ta. Sebab Tuhan Yesus ertoto, resada min ia gelah tegdoni enda maka kamu sinuruh aku. Doni enda terpecah-pecah. Makana perlu lid umat Tuhan si ersada. Enda gelah tangkas Bapa sinuruh Kristus. Maka Kristus rehbas Bapa nari isurga nari. Nina ayat 22. Kemuliaan si brekendu man bana. Kemuliaan si brekendu man bangku, enggo ku breken man bana. Gelah ia ersada bagi kam ersada resaku. Kemuliaan si brekendu man bangku, enggo ku breken man bana. Ugakin Bapa mereken kemuliaan man Kristus. Bapa mereken kemuliaan man Kristus, ema arah nuruh Kristus. Endam taku oge ibas ayat 4 pasal 10 pitu. Enggo kucidahkan kemuliaan du idoni enda, enggo kudungi dahin si brekendu man bangku. Enggo sangat sinda si begi makana Bapa nuruh Kristus enda membapa petangkas kemuliaan dirina ibas Kristus janah ketaatan Kristus man Bapa Bapa imuliakan ijenda ma Kristus berikan kemuliaan man banta arah ia taat man Bapa icidah kena mujizat idalan kena krina si isuruh Bapa. Canah jenda ayat 5. Oh Bapa muliakanlah aku genduari ia daripada pendu. Enda karena salib. Jadi Tuhan Yesus memberikan kemuliaan man banta umatna. Enda meketaatan man Bapa. Dalankan krina si isuruh Bapa. Leon Morris mengatakan saendra kerendah hatian Kristus. Reh kudoni gelah nabanci tridah Bapa.
ijenda me Kristus mberi kemuliaan man umatna. Jadi kerendahan hati Kristus ibas ketaatan naman Bapa, enda ia peseh kemuliaan Bapa man banta. Ninandai ayat 22, kemuliaan si bereken duman bangku, engkau ku bereken man bana, gelah ia ersada bagi kam ersada ras aku. Umat Tuhan jaka banci ersada, adi radu taat ia man Kristus. Bagi Kristus taat man Bapa, ibas Kristus taat man Bapa, jenda me Kristus. Bereken kemuliaan man murid-muridna, arah petangkas kemuliaan Bapa. Baginda kamu murid-murid, baginda kamu kita, ibas kita ersada, bagi Bapa ersada ras Kristus, ijenda meteridah ka kemuliaan Kristus. Si breken Bapa man bana, teridah i tengah-tengah dunia enda arah keersadan umat Tuhan. Enda ersada berulang kali jenda kata ersada. Maka kemuliaan ras keersadan enda lah terpesira. Ayat 23, aku ersada ras ia jana kam ersada ras aku. Jadi Kristus ersada ras kita. Bapa ersada ras Kristus. Gelah ia pemintuhu ersada. Buka kinenda Kristus ersada ras kita, jana Bapa ersada ras Kristus sibas kita, gelah na pemin kita tuhu ersada. Alu bagetek doni enda maka kam sinuru aku jana idah doni enda maka keleng atendu ia bagi keleng atendu aku. Maka na misi Tuhan arah umatna uga gela ida doni enda keleng ate di bata kita, arah kita ersada ije kama di bata ermulia. Maka tugas umat Tuhan, panggilan umat Tuhan, nanggo kusingatkan, ncidahkan kemuliaan Kristus si bereken naman banta. Peduakan, ncidahkan mandoni enda, maka keleng ate Kristus kita. Maka jaga geluh duras geluhku. Sebab na panggilan ta, tugas ta, tanggung jawab ta doni enda. Idah doni enda. Kemuliaan Kristus sibas kita, idah doni enda keleng ate Kristus kita. Maka adi mengeluh kam, ijendam hinandu Tuhan. Katakan duman doni enda la atena aku keleng. Dosa kala arkini tekan. Maka perlu kita bersyukur, perlu kita bersuka cita, gelah idah doni enda. Tuhanku nemani geluhku, Tuhanku melihara geluhku, Tuhanku rate keleng man bangku. Maka laban si kita mindo gelah doni mencakapkan perkara anta. Endam nina Paulus. La kita cocok mindo ngutang man kalak doni. La kita cocok ernaleman kalak doni. Sebab na enda penghinaan man Kristus. Ijelanai trida kemuliaan Kristus. Ijelanai trida kelengate Kristus kita. Maka nina Paulus basada Tesalonika cukupkan silit baska. Erdakinlah. Engkai gelar Kristus musti armulia bas keluhta. Cana keleng ate Kristus harus tangkas man banta. Kita ngeluh laguna dirita, kita ngeluh guna kemuliaan Kristus. Kita ngeluh idoni enda, ngatakan mandoni enda Kristus rate keleng man bangku. Ibas kita ersada, ibas caranta ngeluh, ibas kemalaman ate,
ibas kita ngatakan bujur, ibas kita meriah ukur, ibas kita saksi karena Kristus. Jendam kemuliaan Kristus, keleng ati Kristus tangkas membantah. Endam nina ayat 23 takulihi sekali nari. Aku sadara sia jana kam sadara aku gelak. Ia pemin tuhu resada. Alu bagetu doni enda maka kam sinuru aku. Jana idah doni enda maka keleng atendu ia bagi keleng atendu aku. Arah Kristus tridah keleng Bapa membantah. Jana arah kita tridah keleng Bapa si enggo pese Bapa arah Kristus membantah. Enda metugas ta idoni enda. Ingat, guna kemuliaan Kristus. Guna petangkas mandoni enda maka keleng ate Kristus aku kita. Emang kalabaci sembarangan kita ngeluh. Ija kita dosa, jelanai tangkas kemuliaan Tuhan. Ija kita mengeluh, ijelanai tangkas keleng ate Tuhan. Maka perlu kita badiang geluh, perlu kita bersuka cita geluh. Ban enda ngatakan kemuliaan Tuhan, petangkas Tuhan rati keleng membantah. Ayat 24, oh Bapa ateku min gelah kala si enggo ndes kenduman bangku, resada rasaku ibas inganku. Maka kalak si dem keleng atena, ibabana kalak si deban kurumahna. Jana cidah kena buni-bunina i rumahna. Inikmati kalak si kelenginan da atena kai silit bas iya. Enda memotivasi Kristus melamatkan kita. Gelak kini ulin di bata Bapa. Si berkenaman Kristus ibas kekekalan di surga. Banci sinikmati. Jana engenca alasan kita bangkit ke surga. Kita surah-surah Kristus. Sinikmati kini ulin Bapa. Si alami Kristus. Si bereken Kristus. Si bereken Bapa man Kristus. Karena Kristus Tuhan ta atena ras-ras kita menikmati sa. Maka kala sinulak Kristus lah mungkin bangkit ke surga. Sebab toto Tuhan Yesus erbahan sabanci kita ke surga. Kai toto Tuhan Yesus. Nina oh Bapa ateku kala sindes kenduman bangku. Ikut bas inganku. Makanya Tuhan Yesus merbahan sabanci kita ke surga. Arah totona man Bapa. Jana Bapa mengikan totona rekitekan ikorban kena dirina. Maka Yohanes 14 ayat 2. Nina Tuhan Yesus ula aru atendu. I rumah Bapangku mbas ingan. Laus aku guna pesikap ingan man bandu. Jana redenga pagi aku ngalo-ngalo kam. Gala ija aku ijeka. Pesikap ingan je korban Kristus di atas kayu persilang. Gala kita izinkan Bapa bengket kubas. Rumah na i surga. Erkiteken korban Kristus. Rastoto Kristus. Maka lalit surga man kala sinulang Tuhan Yesus. Sebab na korban rastoto Kristus ngenca ala sena kita bangkit ku surga. Ingat, korban rastoto Kristus. Adi Tuhan Yesus langit berkorban. Adi Tuhan Yesus lah artoto man Bapa gelah kita ku surga. Lalit alasan di bata Bapa ngaloken kita. Kai bandu alasan na banci kam bangkit ku surga. Kini ulindu, asa kini ulindu. Amaldu, uga amaldu. Sada pelangasu nggalari geluhndu. Nasabken utang dosandu. Kecuali anak di bata jadi manusia. Yang gangken ngaloken krina hukuman dosa si harus sinanami. Ia mau berkorban gancikan kita. Jana ia mau ertoto gelah kita aloken Bapa. Enda kelengenca alasan di bata. Bapa ngaloken kita. Maka kamrasa aku banci ku surga. Arkiteken toto ras korban Tuhan Yesus.
Makana banci kita ngadap ku di bata. Cana nungkun di bata Bapa. Engkai maka kam pangadap man bangku. Sababna ban anak du Yesus Kristus ku mati gunaku. Ban ipindo kena man bandu. Aku bengket ku surga andu. Selain enda lalit, adilah korban Tuhan Yesus di atas kayu persilang. Janah toto Tuhan Yesus kita ibuang ku neraka. Maka ulah ketulak ndu Tuhan Yesus. Sidungin takoge ayat 24. Oh Bapa atiku min gelah kala singgondes kenduman bangku resada rasaku ibasinganku gelaban sidana kemuliaan si beri kenduman bangku sebab kamkap engkelengi aku ope denga doni enda ijadikan. Rekaida hintai surga tiap paksa la kri-krin ngidah kemuliaan Kristus. Sila ersibar la erbatas. Enda metiawari penyembahan di surga ngidah kemuliaan Kristus. Si baru setiap wari. Ayat 25. Oh Bapa si bujur. Doni enda lanandai kam. Tapi aku nandai kam. Jana kala singgon des kenduman bangku pe metah maka kam masih nuru aku. Doni lanandai Bapa. Bandoni lanandai Kristus. Tapi Kristus nandai Bapa. Janah man kala si petandakan Kristus dirina. Enda me kala sindesken Bapa man Kristus. Janah man kala si bagai ia hakuina. Maka Kristus sing utus Bapa. Ijenda me itandaina Bapa. Me itandai kala. Si ngaku Kristus iutus Bapa. Engkai maka banci ban anugerah Kristus. Git dia petandakan diri, petandakan Bapa man banta. Ayat 26. Kam go ku petandakan man bana. Janah ku teruskan me. Ugakin jenda teruskan Kristus. Ema isalibkan ia di atas kayu persilang. Di atas kayu persilang tangkas. Uga kelengna ate Bapa kita. Kam go ku petandakan man bana. Janah ku teruskan membagi. Gelah keleng atendu si berekenduman bangku seh peman bana. Bagi pe gelah ersada aku rasia. Endam salib. Salib ndam bukti keleng Bapa man banta. Cana Kristus si tersalib ndai. Endam medalan na lit persadaan taras Kristus. Endam erbahansa ersadaka kita ras Bapa. Jadi i petandakan Kristus tole dirina. Endam ia si tersalib. Salib ndama. Kesempurnaan keleng di bata man banta. Salib ndama. Kesempurnaan Kristus. Petandakan Bapa man banta. Jana salib ndama. Ingan Kristus. Korban gancihkan kita. Jana data salib ndama. Kristus enggonotokan kita. Bapa alemilah kala enda. Maka lalit dalanna kita alokan Bapa kecuali Kristus si tersalib. Korbanna keleng atena totona ijendam si tandai di bata sirate keleng man banta. Maka kamras aku musti rehku salib Kristus ngalokan pengalami dosa jangan ngendesken geluh duman bana toto kita. Bapa kami sini surga, tole i petangkas ndu. Keleng atendu man kami arah anak ndu Yesus Kristus. Ka ia rehku doni enda jadi seriras kami manusia. Nurikan kebenaran ndu, sidahkan kemuliaan ndu, arah dahikan dahin si suruh ndu. Sidahkan mujizat-mujizat. Bagi pe ertoto guna kami. Jana berengi enda itambah kenduman kami. Pengertiin. Korban Kristus. Ras toto Kristus. Enda merbahanca kami selamat. Bujur karena katandu si bagi kami. Adili dengar kami lengai selamatkan. Jemba kami alu kesah si badia.
reh ku kayu persilang Kristus. Sebab ije Kristus berkorban guna kami. Ije Kristus ertoto guna kami. Bujur Bapa sini surga, lias atendulah nusurman tiap kami. Ibas anak ndu Yesus Kristus, Tuhan di bata juru selamat kami anggo ertoto. Amin. Bujur man banta krina, si barjendam perjumpanta, pagi bengket kita ku pasal simbaru pasal sepelalu, uga Tuhan ta Yesus itangkap. Si barjendam, Tuhan masu kam krinana. Amin.